জয় গুরু। জয় গুরু। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। রাধা রাধা বলি ডাকুছি ধীরে, রাধা রাধা বলি ডাকুছি ধীরে। ভাঙ্গুছি মোদম্ভ টাণ, ভাঙ্গুছি মোদম্ভ টাণ। শুন শুন ডিরি কান, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। এই তো শুভুছি যমুনা কুয়ারে, বিরহ রাগিণী ধারি। এই তো শুভুছি যমুনা কুয়ারে, বিরহ রাগিণী ধারি। এই তো ভরুছি হৃদয় মোহরা, বেদনা বিধুর বারি। এই তো ভরুছি হৃদয় মোহরা, বেদনা বিধুর বারি। পারু নাহি আউ সহির সঙ্গাত, পারু নাহি আউ সহির সঙ্গাত। উচ্ছুরণ মানি মন, উচ্ছুরণ মানি মন। শুন শুন ডিরি কান, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। আসো আসো বলি ডাকুছি রে সহি, কুঞ্জ কুটিরে রহি। আসো আসো বলি ডাকুছি রে সহি, কুঞ্জ কুটিরে রহি। কিড়লা যো কথা কহরি সজনী, কেমিতি পারিবি সহি। কিড়লা যো কথা কহরি সজনী, কেমিতি পারিবি সহি। প্রাণ সুখ নিজে ডাকুছন্তি মোতে, প্রাণ সুখ নিজে ডাকুছন্তি মোতে। ছিম পোড়া জীবন, ছিম পোড়া জীবন। শুন শুন ডিরি কান, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি বাজুছি সখী রে, শুন শুন ডিরি কান। কাহার বইসি
बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान परकारी घर प्रिय पास जीवी जीवी मुकुंजी बहन परकारी घर प्रिय पास जीवी जीवी मुकुंजी बहन मानिबी नहीं मो बारण बंधन जाति कुलाभिमान मानिबी नहीं मो बारण बंधन जाति कुलाभिमान इह पर काल सिहि मो शरण इह पर काल सिहि मो शरण श्री गुरु चारु चरण श्री गुरु चारु चरण सुन सुन डेरी कान सुन सुन डेरी कान काहार पैसे बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान काहार पैसे बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान राधा राधा बोली डाकुछि अधीरे राधा राधा बोली डाकुछि अधीरे भांगुछि मो दंभ टाण भांगुछि मो दंभ टाण सुन सुन डेरी कान सुन सुन डेरी कान काहार पैसे बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान भव बंधन मोचन पूज्य वर गुणहीन शेष गुणाधिपति जय गुरु नियर भाई नियर भाई भूली गली 15 मिनट आगु आरंभ 15 मिनट आगु आज्ञा हाँ मत लागू से मैंने आरंभ कर दिया हाँ हाँ जय गुरु ठीक है रिमाइंडर दवा कथा मोर से भूल ही मोर हाँ हाँ जय गुरु
বন্দনা ক্ষীণা হে বিশ্ব বন্দনা বন্দনা ক্ষীণা মোরা বন্দনা ক্ষীণা হে বিশ্ব বন্দনা বন্দনা ক্ষীণা মোরা যে পদ বন্দে সুর যে পদ বন্দে সুর সে পদে কোটি জুহার সে পদে কোটি জুহার সে পদে কোটি জুহার সে পদে কোটি জুহার হে বিশ্ব গুরু অমৃত ওঙ্কার আদি প্রণবর প্রথম ঝঙ্কার হে বিশ্ব গুরু অমৃত ওঙ্কার আদি প্রণবর প্রথম ঝঙ্কার অনিত্যরে নিত্য তুমি কাছ অনিত্যরে নিত্য তুমি কাছ তুমি শিব সুন্দর তুমি শিব সুন্দর সে পদে কোটি জুহার সে পদে কোটি জুহার হে বিশ্ব রূপ বিশ্বকারিগর অনন্ত লীলার বিশ্বনাট্যকার হে বিশ্বরূপ বিশ্বকারিগর অনন্ত লীলার বিশ্বনাট্যকার আদি লীলাময় সৃষ্টি স্থিতি লয় আদি লীলাময় সৃষ্টি স্থিতি লয় তুমি তো অমৃত ধার
प्राण जगत ईश्वर अरूप स्वरूप विश्वरूप धर हे विश्व प्राण जगत ईश्वर अरूप स्वरूप विश्वरूप धर अनादि रे आदि कारण बारिधि अनादि रे आदि कारण बारिधि तुम्हें ही शांत मधुर तुम्हें ही शांत मधुर से पदे कोटि जोहार से पदे कोटि जोहार हे विश्व प्राण ईश्वर निराधार विश्वकुल मागे आशीष तुमर हे विश्व प्राण विश्व निराधार विश्वकुल मागे आशीष तुमर विश्वजन बंधु विश्वकुल इंदु विश्वजन बंधु विश्वकुल इंदु विश्वपिता करुणा कर विश्वपिता करुणा कर से पदे कोटि जोहार से पदे कोटि जोहार वंदना घेना हे विश्व वंदना वंदना घेना मोरा वंदना घेना हे विश्व वंदना वंदना घेना मोरा ते पद वंदे सुरनादनर जे पद वंदे सुरनादनर से पदे कोटि जोहार से पदे कोटि जोहार से पदे कोटि जोहार
सुब्रत भाई। हाँ भाई, जय गुरु जय गुरु। आ गया जय गुरु। निको उपदेश purification of mind through karma. How many people are eligible for Sravana, that is hearing, Manana, recapitulation, nididhyasana, or practice in daily life? But some of you want to give up karma and spend time in meditation. If you really remain absorbed in meditation, there is nothing to say. But those mind is not free from impurities due to stored impressions and ideas of past actions can hardly concentrate on meditation, which will be eclipsed by various irrelevant and disturbing thoughts. So I advise that you should accomplish the purification of mind with the help of karma. If you acquire the purification of mind, the path of truth will automatically be unfolded before you. When I ask you to do some work, you feel as if I want to captivate you simply in karma. But it is based on your wrong perception. If I do not set up any monastery or hermitage, I shall neither gain nor lose. These monasteries and hermitages are established to create a congenial field for your welfare and attainment of perfection. I have a large number of devotees. They are given various sadhanas, but these monasteries and hermitages are set up to provide a common platform to build up life collectively to achieve a single objective and feeling. Here, the Sangha sadhana is more essential than the individual sadhana. As a result, those who stay here, instead of following the path of self-assertion, embrace the path of self-surrender. Those who do not have firm faith in me will not gain anything good from their staying here. It is because sadhana here means the sadhana of surrender, and that is how to wipe out ego entirely and transform oneself to be the receptacle of an auspicious desire. This is the essence of sadhana of this place. Those who are initiated to the hymn of surrender have to be jivanmrita. So one has to concentrate more on self-sacrifice than on self-assertion. I hear several people citing the Vedas and the Vedanta. You also present the distorted meaning of the immortal words of the rishis due to lack of purification of mind. None of you has any clear idea of it, whereas you claim that you know a lot and understand a lot. When I notice your such incompatible behavior and faulty actions, I think to amend you again from the beginning. The consideration of eligibility is prevalent everywhere. If all people will be given the sadhana of Sravana and Manana, it will do more harm than good. Here, several visitors are delighted and amazed at hearing the words of the Vedas and the Vedanta from the lips of small boys. But such sublime feelings and lofty ideals expressed in immature age and immature brain produce no good result. Rather, the pretense of bhavas, devotion and love generates such deviation and impropriety in small boys. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru, on Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha.
880th Sangha Puja session report. It was held on September 17th from 7:15 a.m. to 11:55 a.m. Paya, Saraswata Sangha and Siddhama. Adivasa Puja was held on September 16th at Nigaman Smriti Mandira at 7 p.m. Eastern. Attendance sheet is available at AMSA's website jaiguru.org. First session of the puja was held from 7:15 a.m. Eastern to 8:45 a.m. Eastern. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. Eastern with Pratikya. Rashmi Chaudhary Ma started the Pratikya with the song Kahara Adara Sarage Bulaye Jakka Subhilamu Kaneaji. Puja Ma sang Natha Tumaku Dekiva Pai and continued with the song Anandamaya Nikamananda Jaya. During that time, all the devotees attended puja either at Smriti Mandira or via teleconference. Sanujit Bhai performed the arati. Then Suprit Bhai sang the Bandana, Bandesh Guru Charana and Swata Bandana. Braja Bhai read the Parichaya Patra followed by Samarani and Asana Mandira Nitya Puja Pratana. The Somya Bhai read Shishi Guru Gita, Sloka 48. After that, Bharada Bhai read the Sangha Sevaka 53rd year, Part 4, Bandana Pratana and Pratana Karinko Prati, which was focused on the benefits of chanting the name of God and Thakura. Then Sarthak Bhai invited Sri Thakura Bhai's Moaz and young aspirants to the second session of and for the Balya Prasadam. The first session was concluded with Jai Guru Mahanamo. After the first session, Balya Bhoga was offered to Sri Thakura Bhai's Moaz and young aspirants. Second session started at 9:45 a.m. Eastern with Abahana. Amrita Ma sang Ke Jane Bera Au Milibo Ki Nahi Re. Devashish Bhai sang next Tare Bansi Bajao Kanhai Re. This was followed by Pranama Gana and opening of the asana. Then Vrindavan Bhai sang the Vandana, Pada Vande Guru Deva, Gai Tava Jaya Hai. Mahesh Bhai read the Nigama Upadesha page 226 to 228, which was about knowledge of scriptures and knowledge of self, where it was mentioned that bookish knowledge is nothing in front of the real life knowledge. After that, Vishwajit Bhaira Bhai read the minutes of the last Sangha Puja. Pallavita Ma read Nirajala Thakura Nigamananda and Badivaki Ma summarized it. It was about Narani Ma, about how she continued her writing about Thakura even though she was not well. Arpita Ma sang Pratana Sangita, Prabhu Nandana Bano, Indra Bhuvana, Loda Nahi Moro Loda Nahi. Usha Ma read Sansara Pathe Part 1, Chapter 34, which was about the 4 stages of human life. After that, Brother Bhai had the question and answer session. Then young aspirant session was started with the song by Divyam, Amme to Sabhi Nana Jati Phulla. Then Swatima led the discussion in the young aspirant session and discussed with young aspirants about Advaita Vedanta. After that, Saraswat Satak Bhai and Siddhama did the Bhava Vinimaya Seva, followed by the invitation for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Then Sarthak and Priyamanda invited Sri Thakura and everyone else for the next Sangha Puja to be held on September 24, 2023. After that, Sarthak Bhai prayed for forgiveness from Sri Thakura, all Bhais, Maas and young aspirants. The session was concluded with Vidaya Pratana, Dayama Sri Charane sung by Nihar Bhai, and then the asana was closed with Jayaguru Namakirtana and Pranama. Then Vrindavan Bhai took the attendance of all Bhais and Maas present for the puja. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakura, followed by Prasada Sapana. Sri Thakura, Tarasita, Tarasat, Siddhama and Sastaka. Jai Guru. जय गुरु विशुद्ध जय गुरु आगे अच्छे जय गुरु अच्छा जय गुरु भाई जय गुरु मुझे खाली ठाकुर को जन दूसरी सब जन दूसरी प्राण ठाकुर तुम प्रिय सतीर्थ भाई मैंने एंड यंग एस्पिरेंट आज आमर मासर शेष रविवार तेणु मोर प्रथा अनुजाई केन्द्र प्रतिनिधि जॉइन करिया कथा आज आमर केन्द्र उपदेष्टा मंडली सभापति प्रिय श्रीचरण भाई जॉइन करछंती से छात्र पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची केन्द्र संघ पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची भाई पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची भाई को अनुरोध करुच्ची आलोचना आरंभ करने भाई आप 8:15 आप टाइम 8:15 पर्यंत आलोचना करेंगे ब्रेक आज्ञा कौन कहले ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କହିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ଆଉ अच्छा हाँ मेरा प्रार्थना समिति अच्छी क्वेश्चन आंसर यदि कहार किसी क्वेश्चन थाए तापर आमे 8:30 हमर पिलावन सेशन आरंभ हो जल्दी आरंभ जय गुरु अमेरिकार समस्त भाई और माँ मैंने मोर जय गुरु
ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିନିମୟ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ନୀଳାଚଳ ସାର ସଂଘର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ସେଟା ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଭାବନା ଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଆମେ ହୁଏତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଠିକ ଠିକ ବୁଝିନ। ଆମ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଠାକୁର ଆମେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ପଢୁଛୁ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥା ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଟା ଏତେ ଭାଇଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମ ଏଇ ଜୀବନରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ସଂଘରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ସେଇଟା ଠିକ ଠିକ ନ ବୁଝିବାରୁ ଆମର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋକିଳାମୁଖ ଖାଲି ସହର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ ଆମେ ହୁଏତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, କିମ୍ବା ଯାହା ବୁଝିଛୁ ସେଟା ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଖାଲି ହାଲିଶ୍ୱର କୁକୁଳାମୁଖ ପୁରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ 38 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଆମ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପଡିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପର ମୁଁ ଭାବେ, କାରଣ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ତ ଭାବିଥିବେ, ତଥାପି ମୋର ଯେତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ର ଡିଫିନେସନକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଜଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଆମର ହଉଛି କଣ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସାଧାରଣ ଆମେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଜାଣିବାରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ସଂଘର ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯିଏ ଜାଣିନି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା। ଆଉ ଯିଏ ନ ଜାଣି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହୁଛି ସିଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କଣ? ମୁଁ କହିବି ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ, ଏଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ମୁଁ ଜାଣେ? ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା, ମୋର ଦିଟା ହାତ, ମୁଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା ଜାଣିଛି? ମୋର ଦିଟା ହାତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାରି କଥାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଧର୍ମ ହେଇଛି, 2000 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡେଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରା ଆରମ୍ଭ ଆମ କଥା କହୁଛି, 3000ରୁ ଅଧିକ ଲାଗିଛି। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୁସେଡ ହେଲା। ଧରନ୍ତୁ
जो जीशु ख्रीष्ट आसिले जीशु ख्रीष्ट को जीव माने केमिति हंतसंत कले केमिति टर्चर कले सरासरी को क्रूसिफाइड कले क्रूसविद्ध कले आम समस्ते जानी पुणी आमर मुसलमान क्रिस्टियन यूज बर्तमान पैलेस्टाइन युद्ध लगी जो लगी से विश्वास उपर ही चली कारण जो मैंने अच्छा महापुरुष सीधा सड़क विश्वास न कर जो मैंने अच्छा धर्मगुरु अच्छा धर्म जाजक जो मैंने से कथा को आम विश्वास कर सब गंडगोल हो सब धर्म से बुद्ध धर्म देखो बुद्ध धर्म वर्तमान प्राय 80 डिविजन अधिका डिविजन हो गए तार मुझे गोटे जगह पढ़ी बुद्ध धर्म वर्तमान माने जो नियम गुड़ा अच्छी 43,000 नियम तो यहाँ इच्छा करते नियम गुड़ा किए सृष्टि कला कहीं सृष्टि है ये सृष्टि है जे आम जहाँ को विश्वास करवा कथा न करी धर्म जाजक मैंने जो मैंने एजेंट अच्छा कथा मानिकी आम ठाकुर कथा न मानिकी मूल सोर्स जी कथा न मानिकी अन्य मानकर इंटरप्रिटेशन जो मैंने भी सिद्धि जो मैंने जानी ना से विश्वास स्टेज अच्छा से सत्य दर्शन करना कि सब प्रचार कर सत्य यहाँ ठीक यहाँ भूल एवं सरल प्राण भक्त माने से कथा विश्वास करी सब धर्म संप्रदाय गंडगोल लगी तेणु मोर गोटे व्यक्तिगत मुझे बुझी आम विश्वास करवा जदि केवल ही ठाकुर विश्वास करवा अन्य मैंने कौन कथा आम शुणी पारू कि सी शुणिला आम ठाकुर बाणी सहित मेरे देखीदे कथा शास्त्रीय वाणी केवल शास्त्रीय वाणी बेले गंडगोल है क्या शास्त्र विभिन्न रकम ये शास्त्र महापुरुष मैंने कहते अद्वैत ठीक किए कुछ द्वैत ठीक किए कुछ द्वैताद्वैत ठीक किए कुछ विशिष्टाद्वैत ठीक केते रकम 100 पास तेणु आम ठाकुर जहाँ कहते आम से कथा को पोलस्टार ध्रुव तारा भाव लक्ष्य रखी आम सब कथा करवा कथा नहेले अति आपात सुंदर आपात मधुर तथाकथित जो मैंने कर्मकर्ता अच्छा जी कहते भाई जी कहले सम्मान देवा किसी कथा ना कि सी गोटे कथा कहते से सीधी लाभ पाई ना कि कथा को हठात विश्वास करवा कथा नुह अपमान देवार कथा मुझे कहूनी किंतु सी जहाँ कहते आम ठाकुर बाणी सहित मेल खाऊ नहीं से देखा कथा जहाँफल कि आम देखु बर्तमान आम मित्रपक्ष विरुद्ध गोष्ठी से देखी बहुत निष्ठापर भल सेवक आपात व्यवहार भल गेस्ट मान को आसार जो अच्छा गेस्ट जन विशिष्ट अतिथि डकई जन महापुरुष भल उच्चस्तर पंडित जने सहित कथबार्ता करुँ सी कहले से व्यवहार बहुत ताकू विश्वास करी भल कह बाह्य तेणु बाह्य जिनस किसी कथा ना मोरालिटी उपरे किसी ना स्पिरिचुअल और मोराल दीटा हूँ मन रखा पड़ो गोटे हूँ स्पिरिचुअल और गोटे मोराल मोरालटा भल किंतु मोरालटा जो स्पिरिचुअल एगेन्स्ट से मोरालटा मोराल नुह यहाँ बेसिक जिनस आध्यात्मिक जिनस बहुत आमर गंडगोल हबार गोटे बड़ कारण हूँ जोटा मोराल ओडिया नैतिकता कहते नैतिकता दृष्टि विचार करके बहुत भूल कर नैतिकता विचार करवा देखा ताहले आम सब हिंदू धर्म सब बड़ शास्त्र गीता फेल मार कारण गीतार कौन कहुई गीतार कहुई यू किल योर किंग्स योर गुरु योर ब्रदर्स
କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାରିବାରେ, ସେ ହତ୍ୟା କରିବାରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବାରେ, ଭାଇକୁ ମାରିବାରେ, ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିବାରେ, ଏଇ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଗୀତାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇ ଦିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୌଳିକ ଜିନିଷ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିସଗାଇଡେଡ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଇଟା ଭଲ ଶୁଭୁଛି, ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ? ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାରସଂଘର ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ କୁହନ୍ତୁ? ସାଧାରଣତଃ ଜଣ ଉଚିତ ନା, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ମୁକ୍ତି ହବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଭଲ କାମ କଲେ, ଭଲ କାମଟା ମୋରାଲ ନା, ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ମୁକ୍ତି ହବନି। ତେଣୁ ଗୁରୁପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭଲ କାମ କଲ ସାମାଜିକ କର୍ମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦଟା ବିଚାର କରି ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ମନ୍ଦକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ଯଦି ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ନିଜେ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ। ଖାଇବା, ବସିବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ଭାବି ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ଭଲ କାମ କର ବା ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ, ସେ କାମରେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଉଠା ପାଇଁ ଯେ ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାରଟା ସୀମିତ ବହୁତ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ, ଯେଟା ଏଟା ଭଲ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ତା ଭଲ କାମ, ଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ଦାନ କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପତନ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦାନ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହବ, ତାର ପତନ ହବ। ସେ ଦାନଟାକୁ ଏଟାକୁ ସେଦିନ କୁହାଯାଇଛି କଣ? ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ଦରିଦ୍ର ସେବା ନୁହଁ। ଯଦି ନାରାୟଣ ନ ଭାବିକି ତାକୁ ଦାନ ନ କରିପାରୁଛ, ତାକୁ କରନା, କାରଣ ସେଟା କର୍ମ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ତ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି, ଖାଲି ଦରିଦ୍ର ସେବା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ପଡିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋପରନିକସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। କୋପରନିକସ ସିଏ କହିଲେ ଯେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାଇବେଲ ଅଛି ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍, ବାଇବେଲ ଅଛି, କୋରାନରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀଟା ଫ୍ଲାଟ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ, ମାନେ ସର୍କୁଲାର ବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନା, ସେଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଜିନିଷ। ସେତେବେଳେ କୋପରନିକସ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ, ତଥାକଥିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓ ଆସିଲେ, ଗାଲିଲିଓ କହିଲେ ଆଗରୁ କଣ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ଗାଲିଲିଓ କହିଲେ ନା ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଯିଏ ଥିଲେ ରଜା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ ମାନେ ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ତମେ ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖିଛ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କର। ସେ ସବୁ ରିଭାଇଜ କରିଦେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କୁହାହେଲା ନା,
ସେ ଲେଖିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ତାପରେ ସଭାଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି କଣ ସେଟା ଠିକ? ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। এইটা କାଳ କାଳ ଧରି ଚିର କାଳ ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ବହୁତ ରକ୍ତପାତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କେବଳ କେବଳ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ତାକୁ ମିଳେଇକି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କହିବି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନା କି ପଡେ ନା, କି ଆଖିରେ ପତାଟି ପଡେ ନା, ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ହିଁ କର୍ମକୁ ଭାବନଟା ଚାଲିଆସେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଗୀତାର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୀତା ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେ ସଂସାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟକୁ ପଳେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଟା ସଂସାର ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି କେମିତି ତମେ ପଳେଇବ? ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ତାକୁ ପାଳିବ କିଏ? ତମେ ବାଳିବ କିଏ? ଭଗବାନ ତ ତମକୁ ସେ ଛୁଆଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତମେ ତାକୁ ପାଳିବ। ସେ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆ ବସା। ଘର ଚଟିଆ ବସାରେ ଘର ଚଟିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ମା ଘର ଚଟିଆ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପବନ ହେଇଛି। ପବନରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଡିଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଳ ଯୋଉଗୁଡା ପଡିଛି, ସେ ଲାଳରେ ଛୁଆ ଗୁଡା ପଡିକି ହଲଚଲ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଲାଳରେ କିଛି ପୋକ ଆସିକି ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୋକ ଗୁଡା ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡା ବାହାରିଲେ ସେଇ ପୋକ ଗୁଡାକ ଖାଇବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଲାଇନ କଟିଗଲା କି ନାହିଁ? ହଁ କଟିଗଲା ବୋଧେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଟିକେ କଣ ପଢୁଥାନ୍ତି ବ୍ରଜ ଭାଇ? ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଜଏନ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେଟା ଉପଦେଶ ପଢୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ଭୋଗ କରିବା ଖୁବ ହିଁ କଠିନ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଉପଦେଶ ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଶୋ ପାଇନି। କହୁଛନ୍ତି ଥରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଞ୍ଚୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶେଷରେ ହା ହେ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଗଢି ପାରିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋହର ହୋଇଥାଏ। କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଭାଙ୍ଗି ଗଢି ପାରିଲେ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆମେ ଗଢି ପାରିବା ତାହେଲେ ନିର୍ଦୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିକିରି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଇଏ କଲେ ଏକାରେ ଦେଖ ତା ମା ନାହିଁ, ଭରସା ମା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ହିମାଳୟକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମ ସଂଘ ସେବକରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଦିଟା ସ୍କାଏ ସ୍କ୍ରାପର ମଝିରେ ଗୋଟେ ରୋପ୍ ୱେ, ସେ ରୋପ୍ ୱେରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ରୋପ୍ ୱେରେ ଚାଲିକିରି ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡ ହବ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲେ। କଣ ଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପଡିଲା ମାନେ ଏକଦମ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟପ୍ ହାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସେ ଏପଟୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଳି ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ରୋପ୍ ୱେରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋପ୍ ୱେରେ ଆସିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ରୋପ୍ ୱେରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଲୋକମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେବିନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେବି, ଆପଣ ମାନେ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଯିବେ, ମୁଁ ରୋପ୍ ୱେରେ ଯିବି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଲେନି। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମଧ୍ୟ, ଆମର ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟର ଗୋଟେ କାସ୍ପିଆନ ହ୍ରଦରେ କିଛି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କାସ୍ପିଆନ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟାଇପର କିଛି ଲୋକ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ରୁଷିଆର ଯେ ଆର୍କ ବିଶପ ସେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖିବା। ସେ ଯୋଉ ବୋଟରେ ସେଠିକି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଲୋକ। କହିଲେ ତମେ ସବୁ କଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛ, କଣ କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ନା, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଥ୍ରୀ वी आर थ्री ब्लेस अस, ତମେ ତିନି ଆମେ ତିନି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ହସିଲେ, ଆର୍କି ବିଷୟ ଥିଲେ କହିଲେ ହସିଲେ, ଇଏ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଯୀଶୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା? ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଏଇଆ। କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲେ। ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଫେରି ଆସିଲେ, ବୋଟରେ ଫେରି ଆସିଲେ କାସ୍ପିଆନ ହ୍ରଦରେ। କିଛି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଯୋଉମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆର୍କି ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଜଳ ପଥରେ ସେଇଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଚାଲିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ଆସିଲେ କେମିତି? ନା ପାଣିରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ଆମେ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଠି କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମକୁ ଶିଖେଇଛୁ ସେଟା ତମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। କାରଣ ତମର ଆମେ 1000 ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା ବୋଲୁଛ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦାହରଣ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସେ ତା ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଛି। ସେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ଯେ ପାହାଡ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପାହାଡର ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢି 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 ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଗଳିକି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି।
से प्रस्तुत होची जोता खोली भगवान पाखक जीव जा देखा करी का जीवन सारा से भगवान को चाहूँ ना तापरे से कौन है गोटे तार चेतना चल अरे जब भगवान पाखक चली जाए ताले मोर स्वाधीनता चली भगवान जहाँ कहे मुझे अनुसार कली ना मु भगवान पाखक जीविनी से कौन कर पाहाच पहाड़ उपरू पाहाच तल दे पलि आसिक कौन कर सबुदिन आज जितक रेस्ट ऑफ लाइफ से पहाड़ चारिपाखे बुलू कौन ना मु भगवान को चाहे भगवान को देखा चाहे प्रार्थना बोले भगवान मत देखा दियो भगवान मु तुमको चाहे या कह साधारण लोकंर प्रार्थना भगवान मिलगले आम हताश हो पड़ा प्रकृत में आम भगवान समर्पित ना प्रार्थना लिखाई बोलिकी आम सर्च करुचे दौड़ू कि प्रकृत आम चाहून भगवान प्रार्थना कर भगवान मत उद्धार कर मत मुक्ति दिया तुम धाम को नहीं जा मत चिर सेवक कर कि प्राण में कौन सतरे आम चाहूँ संसार ता गोटे समुद्र सब अच्छा आम परिवार जन समस्ते कुम्भीर मगर सदृश आम एटा प्रार्थना करूँ किंतु हार्ट ऑफ हार्ट रे आम कौन सत्य ठाकुर चाहूँ यहाँ बुझा दरकार आम विश्वास केते देव आउ बुद्धदेव गोटे कहानी केते खाली गोटे विश्वास केतेटा कहूँ बुद्धदेव कहानी बुद्धदेव गोटे जगह प्रवचन दौले जड़े हिंदू लोक से बहुत धर्म कर्म करती बहुत मंदिर तैयारी कर बुद्धदेव जो गछ में बस प्रवचन दौले नत जान कहले आज्ञा मोर गोटे प्रश्न अच्छे बुद्धदेव पचारे कौन प्रश्न पचारतु ना भगवान अच्छा कि बुद्धदेव ग्रेफ हो गले कहले भगवान नहांती से पड़े आसिले किसी समय पर आउ जड़े चारबाक पंथी जो मैंने कि भगवान को विश्वास करते ऋण कृत घृतम जब जीवे सुखम जीवे भगवान तो नहांती बोली से विश्वास करती सी जा प्रश्न पचारा बुद्धदेव को आज्ञा भगवान कौन अच्छा बुद्धदेव कहले हाँ भगवान अच्छा देखु गोटे जगार जी भगवत कर्म करें आस्तिक कौन मंदिर तैयारी कहते बुद्धदेव ना भगवान ना अन्य जड़े जो भगवान विश्वास पे ना बुद्धदेव कहते भगवान अच्छा बुद्धदेव कहर उद्देश्य कौन दी रकम कथा कहीं कहले भगवान अच्छा ना ना जन को कहीं भगवान अच्छा जन कहले नहीं भगवान ना बुद्धदेव ये शिखे देवा चाहिए आमर विश्वासटा केमी जड़े मंदिर तैयारी करे भगवान मंदिर तैयारी कले अच्छा तार डाउट अच्छी विश्वास कर विश्वास से कन्फर्म नुह कन्फर्म होते से कहीं पचार भगवान अच्छा कि ना तार विश्वास तार अविश्वास अच्छी तेणु आम विश्वासटा विश्वास नुह आउ जे चारबाक पंथी जो भगवान विश्वास करे ना सी जा पचार भगवान अच्छा कि ना सी भगवान बुद्धदेव कहते ना भगवान अच्छा तार अर्थात चारबाक पंथी भगवान विश्वास न कले तार डाउट अच्छे भगवान सत्य कौन ना ऊपर कह भगवान ना कि भितर कह ना उभयकर विश्वास मान से कौन कहती उभयकर कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी बाहर कहते जड़े कहे भगवान अच्छा कॉन्फिडेंस किंतु क्लैरिटी ना क्लैरिटी थे से कहीं बुद्धदेव पचार था जी कहे भगवान ना सी जा पचार बुद्धदेव तार जब क्लैरिटी था ना भगवान ना से कहीं पचार था
ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇଟା କଥା ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇକି ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ସବୁବେଳେ କଣ হয় କି ଆମର ସବୁ ବରଡ ନଲେଜ। ଆମେ ଯାହା କହୁ ଭାବ ବିନିମୟରେ ହେଲା, ଭାବ ବିନିମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆକୁ ଆମେ କହିବୁ। ଆମର ସେଥିରେ ଅନୁଭୂତିର ଅଂଶଟା ବହୁତ କମ। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ଏକ ଆମର ସାରସ୍ୱତ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ବସରେ ଆସୁଛି, ବସରେ ଆସିକି ଅଫିସ ଜଏନ କରିବି, ଭୋରୁ ଆସି ସେ ବସଟା ଛାଡିଦେଲା। ବସଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦେଲା କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିକି ପୂଜା କରି ଗଲାବେଳେ ସିନା ଡେରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନ କରିତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କାହିଁ ବସଟାକୁ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବସ ପାଇଲିନି, ଅଫିସ କରିପାରିବିନି, ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବସଟା ଯୋଉ ଗଲା ବସଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ କିଛି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏଥିଲା ଏଇଠା ଆସି କହିଲେ, ଭାବ ବିନିମୟ କରି କହିଲେ ପରେ ଦେଖ ମାନେ ଠାକୁର ଆମର କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ପଢି ବୋଲିକି ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ପର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଅଫିସ କାମ ସିନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ଠାକୁର କେତେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଠି ବିଚାର କରିବା କଥା। ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ, ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ବିନିମୟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ହେଇଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ସିଏ ମରିଗଲେ, ଠିକ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ, ଆମର ଭାବନା ଏଇଆ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଆ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାବୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଲି ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟରେ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଗ ହେଇଥିଲା କି ସ୍ୱାମୀର ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧରିକି ସେ ଭଲ ରୋଗ ଭଲ କରିଦଉଛି। ଏବଂ ଠାକୁର କେତେ ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛୁ ଯେ ଠାକୁର ଯାହା କରନ୍ତି, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମେ କହୁ ଠାକୁର କେତେ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ବା ତମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାମ ହେଇଗଲା, ଧରନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଜଣକୁ ନେଇଥିଲି ସେ ମରିଗଲା, ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି କହିପାରିବା? ଆମର ସାହସ ଅଛି? ଆମର ଫାଇଦା ନେଇକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ମୂଳ କରିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମର ଏ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଥ, ସେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆମେ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେବାରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ବିଚାରରେ, କର୍ମରେ, ଆଚାରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଇ ଜୀବନ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲା କିଛି ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଏଗୁଡାକ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ଏକରେ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଜ୍ଞାନଟା ଚାଲେ। ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିବା କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ? ଭାଇ ଶୁଭୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ, ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର
आमर वर्ल्ड व्यू देखते वर्ल्ड व्यू देखते आप जो धर्म धर्म को सब केमती कौन हो विशेषकर देखते आपंकर टेररिस्ट ग्रुप जो बर्तमान बाहर धर्म को नहीं तो टेररिस्ट ग्रुप होती जिहाद जो हो धर्म नाम हूँ आप देखते टूडो बर्तमान जोटा कले कानाडार प्राइम मिनिस्टर टूडो जोटा खालिस्तानी मानक ये कले टेररिस्ट मान सपोर्ट करा आमर जिहाद नाम धर्मटा केमती धर्म विश्वासटा केमती तेणु मोर कहया कथा मुझे उपलब्धि करी मोर कहया कथा प्रत्येक कर्म को ठाकुर बाणी सहित मिलैक आम करवा कथा ठाकुर बाणी सहित न मिलैक आमर लाभ क्षति सांसारिक लाभ क्षति भल मंद नहीं जदि ये करवा सहीटा गोलमाल हो जाए भाई आउ कौन किसी क्वेश्चन अच्छी कि जय भाई सुन पार्टी मो कथा हेलो भाई मो कथा भाई सुन भाई मो कथा भाई विषय आउ किसी जदि विषय भाई तो कही भाई सुन रहे अच्छा देखो आउ गोटे आमर जो आमर यूएनओ गोटे इंटरनेशनल डे योग डे गोटे हूँ 2016 आरंभ है आप जानते यूएनओ गोटे कर योग इंटरनेशनल योग डे गोटे योग डे रे मुस्लिम कंट्री मानकर गोटे अपोजिशन है योगटा गोटे हिंदू धर्म ताको आमर सदगुरु जागी वासुदेव यूएनओ को डकाई करते कहले योगटा गोटे साइंस विश्वास से धर्म सहित किसी संपर्क ना योगटा जदि हिंदू धर्म है ग्राविटी कौन ख्रीस्टियान धर्म कारण न्यूटन तक बाहर करते ना तेणु अब विश्वास विज्ञान विश्वास एवं चेतना ज्ञान ता भीतर गोटे क्लीयर आइडिया था दरकार गोटे ऑब्सेशन नथिया दरकार ता नहेले धर्मटा सब हिंसा सृष्टि कर विशेषकर ठाकुर जो कहले असाम्प्रदायिक भाव तुम चल असाम्प्रदायिक मान या आम जो विश्वास नाम गोटे ज्ञान को अवहेला करू सत्य को अवहेला करू यही समय सब गंडगोल यहाँ अति भाईचार जिन प्रत्येक जीवन क्षेत्र में एगुड़ा को पालिया आवश्यकता अच्छी भाई आपन प्रश्न थी विषय डाउट थी प्रवीण भाई भाई मो कथा सुन पार्टी भाई भाई सुन पार्टी मो कथा हाँ हाँ कही हाँ भाई आम टे प्रार्थना संगीत अच्छी प्रोग्राम अनुसार निहार भाई रेडी प्रार्थना संगीत तो मिस कल वंदनाटा निहार भाई हाँ पूरा प्रार्थना बोलो वंदना तो मिस कर प्रार्थना डेरी होगी भाई बंदा नहीं बोलिए भाई खाता खोल अच्छा विश्वास बोलतु भाई जय कोटा कहले मुझे विश्वास निश्वास को मोर विश्वास नहीं ना लगुच प्रभु तुम सेवा करी जय
जय कासे अच्छी रे मोतोरा तारे डारा मोदा आखी में बेचा हुए कासे अच्छी रे मोतोरा तारे डारा मोदा आखी में बेचा सुख संपद रे दुख विपद रे सुख संपद रे दुख विपद रे हसे कांदे हसे कांदे डेरी कान सुनाम बचन डेरी कान सुनाम बचन डेरी बेरी कान सुनाम बचन दूरे जीव माया अंधकार दूरे जीव माया अंधकार पासे आईरे तुरंतारे मुदा तुरे संतान तुरे मो संतान रथ विश्वास मोरे करी रथ विश्वास मोरे करी पासे अच्छी रे तोर कारे मुदा जयगुरु हमारा क्वेश्चन आंसर टाइम भाई माने माँ माने किसी क्वेश्चन अच्छी भाई पचारतु जयगुरु भाई ज्ञान भाई कौन भाई शुणी कर शेष आड़ को जो कहले ना आमर भाव विनिमय करुचे अनुभूति न थाई एमती विभिन्न जिनस ठाकुर ठाकुर कृपा बोली कहूचे निश्चय ठाकुर कृपा नहले आम उपलब्धिटा हूँ आपण अनुभूति रू किसी कहे जो थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी आम रहा कथा कौ जिनसा ट्रूली आम अंतर भितर आसी ठाकुर अनुभूति कौ जिनसा इट जस्ट सो हैपेंस वी कैन जस्ट मूव फ्रॉम इट एटा केमिति डिस्क्रिमिनेट करी हो केमिति आम जानि परिबा Hopefully I'm clear about the question. मैंने बुझे authority का explain करूँ तो बुझियो ना अपन question दा नहीं question डाला है यार गोटे कथा हो चित्तशुद्धि हवा पूर्वरु आमे कोनसी कोटा ठीक कोटा भूल आमे जानि परिबानी निश्चित किंतु ठाकुर बाणी जोटा केवल सिंपल टेस्ट होची और सिंपल टेस्ट होची जे जहा हो ग्रहण करिया एटा भल एटा ठाकुर करने एटा भल लगुनि एटा ठाकुर करना कारण जहा कर ठाकुर आने मंगल भल हो मंद मत भल लगे न लगे से कथा नहीं किंतु मु कौन करी से अलग कथा मुझे तो ठाकुर कथा मानवि किंतु जहा घटुची मो पर जहा आसूची भल मंद जहा आसूची से समस्त मोर प्रारब्ध नहीं एवं ठाकुर आशीर्वाद नहीं हूँ भिन्न अन्य किसी नुह से ग्रहण करा कथा
आम खाली भलटा को ग्रहण कर जाऊँ खराबटा ग्रहण करूँ खराब जमी आज गोटे फरेन फोर्स के देखा नहीं भाई ठीक कथा कहले सब जिन आम ठाकुर ग्रहण कर क्वेश्चन प्रॉब्लम रही नहीं नहीं आप ठीक कहले ठीक भल बुझीगला आउ कार क्वेश्चन अच्छे पचार देखो ठाकुर आप गोटे आमर जो ये है जो भुवन जो बारिपदा अग्निकांड कहले ठाकुर कि ठाकुर सब पड़े से ठाकुर नुहति मत जो ये पसंद मुझे कहे ताहले आम हिंदू धर्म नु कहीं ना हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ ठाकुर जे श्रीकृष्ण कौन कले बंधु पत्नी को निर्यातित देले सी को भगवान श्रीकृष्ण कि भगवान सी बंधु मान 12 वर्ष वनवास कले पुणी आउ गोटे अज्ञातवास कले सी कि भगवान से कि भगवान जे भणजा ये को अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु मारदेले सी कि भगवान जौ घर पड़ी मारे सी कि भगवान से भगवान नुहति भगवान नुहति जदि हिंदू धर्म नुह कौन धर्म नुह जहा घटुची से भगवान उद्देश्य मंगलमय उद्देश्य ग्रहण करिया कथा गोटे गोटे कथा हूँ अनुकूल कृपा आ गोटे प्रतिकूल कृपा यहाँ बुझा पड़े सब गुड़ा कृपा या ग्रहण न कर पारे आम कहीं ग्रहण करिया ठाकुर ठाकुर केवल अधिकार अच्छे आम पाखे समर्पित हवा आउ कौन जिन कौन आसला आम पाखु आम सब ग्रहण करा प्रसाद बोली ग्रहण कर ना आम हिंदू धर्म को आम जस्टिफाई कर भाई हेलो आज्ञा भाई आउ किसी कार क्वेश्चन अच्छी आज्ञा आगे काम किसी प्रश्न अच्छी भाई आप जो कहले से जो आमर माने आम भल आम भावुँ कि भल होगा ठाकुर मैंने क्रेडिट दौचु आ कि खराब होगा ठाकुर कौन ठाकुर आम साहय इत्यादि भाई से विषय हाँ से विषय प्रमोद भाई पचार एक्चुअली मोर से बड़ कम्प्लेन ओपनली स्पीकिंग आम संघ सभ्यतार आप देखिए जेतिक बाहर सब लीला ठाकुर सूक्ष्म लीला स्वप्न अनुभूति बाहर सबू जाक से टाइप जे मु विपदे पड़ी मत रक्षा करदे ठाकुर आज्ञा से प्रभु कही आज्ञा सब भाई सब अनुष्ठान सब धर्मानुष्ठान दी जेनेरेशन यह कारण हुए कारण मूल छड़ा हो जाऊँ आम सब नैतिक जिनस को आधार करके सब कथा कही आध्यात्मिक आध्यात्मिक जिन नुह मत आमको जोटा भल लगे आम भावुचे से आध्यात्मिक ना जहाँ आसुच सब गोटे आध्यात्मिक ग्रहण करिया ही आध्यात्मिकता आउ कि नुह भल मंदर ऊर्धटा हूँ ये ना आध्यात्मिकता ना गुणातीत अवस्था आध्यात्मिकता आम सब गुणर अधीन है सब काल्कुलेसन करूँ तेणु से मुझे पर्सनाली मुझे भाव विनिमय करके जो आम बही में बाहर पर्सनाली मत बहुत लोक पचार बहुत भाई मैंने पचार कहीं मत उत्तर दे पारना आध्यात्मिक निर्गुण भाव वर्णना करना भल मंद जिनस से आध्यात्मिक सांसारिक जिनस ना मत भल लगे मत खराब लगे ये नैतिक ये अनैतिक नैतिकता आध्यात्मिकता मन रखु नैतिकता सहित आध्यात्मिक संपर्क किसी ना हुए तो नैतिकता दरकार हो पाए आध्यात्मिक साधना प्रिलिमिनरी स्टेज रे किंतु अल्टीमेटली निश्चय पथी बीचरतम वो विधि वो विषय ना निर्गुण सत्ता को चलीगला विधि निषेध भल मंद से किसी आध्यात्मिक से जिन नैतिकता ये दरकार कारण आम से स्तर अच्छु आम नैतिकता दरकार आम गोटे बाड़ दरकार बाड़ जो गछटा बड़ हो जो बाड़ दरकार हुए ना से आम आध्यात्मिक शासन उत्तर को चलीगले से दरकार तेणु से मूल रखी कह पड़े आमको भल लगुच आम कहीदे आध्यात्मिक सेमती ना मन रखा मूल धरिया पड़े ठाकुर कथा ठाकुर जो कथा कहते आम कहूँ आम सब कहूँ आम
ए ठाकुर मते नित्य लोक नित्य सेवक कर रख ये बास्तव नित्य सेवक है आम घंटे जाऊँ ठाकुर पूजा की 2 घंटा होगा बेलू आम झाल नाल हो जाऊँ ओह कि खराब लगुच जाऊँ गोटे एंटरटेनमेंट होगा सिनेमा देखी बुली जा ठाकुर घर कम कराटा सेवा करिया आमर यही अवस्था ताले अनंत काल पर्यंत नित्य सेवक मागियाटा गोटे धृष्टता नुह आम कि बुझीनु बरोड नॉलेज बरोड ब्रिलियंस आमर निजर निजत्व आमर रोनी बही पढ़ी आम कहते बही लिखाई भल शिखुची निजत्व रहा दरकार मैं प्रकृत रिक्वायरमेंट कौन प्रकृत जिनसटा कौन प्रकृत आध्यात्मिकता कौन प्रकृत मुक्तिटा कौन सेगुड़ा जाना दरकार ना आम लाभ क्षति आम गोटे ठाकुर को ऑर्डर ली ठाकुर संपर्क हूँ ऑर्डर ली मत या करदे ठाकुर मोर या करदे प्रकृत से नुह मुझे कौन ठाकुर करी दुर्गाचरण भाई कौन कहती मानते डेथ बेड सी अच्छा सी कहते ठाकुर आसिक देखा कर तोर कौन असुविधा हो कष्ट हो कौन सेवा दे पारि आ कौन कहि कि दुर्गाचरण मना करते ना मोर किसी दरकार नहीं मोर मैं ठाकुर आपणकर कौन दरकार कहते आध्यात्मिकता भल पाए केवल दबा भल पायर अन्य नाम हूँ केवल दबा जदि पाइबार दैट इज बिजनेस दैट इज इन्वेस्टमेंट आम मन में आसूची आम गोटे आसले भल किंतु सीटा आध्यात्मिकता नुह सीटा विचार करे विचार सीटा रही था विचार भूल असुविधा ना आम पाइला खुशी से अलग कथा आम रही किंतु आम विचारटा ठीक थी दरकार जे मु खाली देवी प्रेमर परिभाषा से एक्सपेक्टेशन कौन एक्सपेक्टेशन हूँ लेबर लेबर आ लव विषय तफात हूँ कौन जे लेबर कला मैंने स कला मैंने तुम एक्सपेक्ट कर मुझे तो खटी 5 टका मत पाइबी किंतु लव हूँ कौन माँ कौन कह छुआ को मुझे सब देदेवी तर एक्सपेक्टेशन ना सब मुझे जीवन देदेवी मोर किसी एक्सपेक्टेशन ना प्रेम कहते आ प्रेम हूँ भगवान केवल प्रेम साधना देखिए आस ता न हो कौटी आम गलती अच्छे एवं ये संघर पतन हुए सब धर्म ये पतन हो भाई आउ कौन प्रश्न ना भाई हाँ जय भाई आमर भाई पिला मान सेसन आरंभ हम पिला अपेक्षा कले आम ये रहा ठाकुर पाखे आप कृतज्ञ संघ कृतज्ञ रहा जय गुरु प्रत्युषा हाँ जय गुरु प्रत्युषा ईश्वर देखा स्टार्ट दो प्रार्थना जय गुरु जय गुरु आशिव पथर बंधु तुम्हें मोर फेरिब पथर साथी आशिव पथर बंधु तुम्हें मोर फेरिब पथर साथी जीवन पोथीरे तुम्हें ही लिखिछ जीवन पोथीरे तुम्हें ही लिखिछ अमर प्रेमर गीतिए अमर प्रेमर गीतिए फेरिब पथर साथी फेरिब पथर साथी प्राण बंधु बोली डाकुथिबे नीति तुम तबे देखुथिबे प्राण बंधु बोली डाकुथिबे नीति तुम तबे देखुथिबे अली भगवान
साथी गिरिव पथर साथी गिरिव पथर साथी पिता होई मोर दुखर माता होई मोते कोले धरा पिता होई मोर दुखर माता होई मोते कोले धरा अमर बाटरे चली जीवी काली अमर बाटरे चली जीवी काली माया सपना रे माती माया सपना रे माती गिरिव पथर साथी गिरिव पथर साथी तुम्हें भवनाई निराधरा वाहिनी जाना मोरा तुम्हें भवनाई निराधरा वाहिनी जाना मोरा तुम्हें ध्रुव तारा पासे छिले परा तुम्हें ध्रुव तारा पासे छिले परा हरि जय अमरते हरि जय अमरते गिरिव पथर साथी गिरिव पथर साथी आशिव पथर बंधु तुम्हें मोर गिरिव पथर साथी गिरिव पथर साथी जीवन पोथीरे तुम्हें ही लिखिछ जीवन पोथीरे तुम्हें ही लिखिछ अमर प्रेमर गीते अमर प्रेमर गीते गिरिव पथर साथी गिरिव पथर साथी जय गुरु Jai Guru, young aspirants. We'll start with attendance and then I'll ask Pratyusha to explain the meaning of the song she just sang. Aditi? जय गुरु Jai Guru. Adhyasa? माँ जय गुरु माँ आदेश आसुची माँ Jai Guru. Aisi? जय गुरु Jai Guru. Antik? Ansh? Anshu? Arnav? जय गुरु Jai Guru. Aram? Arush? Aryan? जय गुरु Jai Guru. Ashrita? Gemma? Divya? जय गुरु Jai Guru. Himi? जय गुरु Jai Guru. Either. Jagat? जय गुरु जय गुरु Jai Guru. Naitik? जय गुरु माँ सुभाषचंद्र Jai Guru. Pratyusha? जय गुरु माँ Jai Guru. Pratyush? जय गुरु माँ
Jai Guru. Tanvi? Oh, she's not here. Saraswat? Jai Guru. Jai Guru. No, Jai Guru se aap Jai Guru. Bobby? Jai Guru, he's coming. Jai Guru. Shilpi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Jai Guru Ma. Jai Guru. Yukta? Jai Guru Ma. Jai Guru. Was there anyone I missed at the beginning or I didn't hear you? Thank you. Pratap. Jai Guru. Jai Guru Ma, Ashita. Ashita. Jai Guru. Ashita. Jai Guru. Anyone else? Okay. Pratisha, can you explain the meaning of the song that you just sang? Jai Guru. Today's prasthana is about Thakura being our best friend from when we're born to when we die, and he has promised us everlasting love, and we should always make sure that our heart always thinks about him, and we always have a picture of him in front of our eyes. And it's also about how he takes away our sorrows like a father and holds us in his hands like a mother. And he does all this for us, and which for all that we should be thankful to him for. So that was, Jai Guru. Jai Guru, thank you. So it's another beautiful song, and it reminds us of, again, who Thakura is to us, everything he does for us. And, when we sing these songs, it's just a way for us to center and remind ourselves what we should be doing, which, like you said, and like it was said in that song, thinking of him always, having this image of him in front of us. Okay, so for today, we finished chapter 4 of the Gita last month. So today we're going to review a lot of what we read over the last few months in that chapter. So the way that we're going to go about it, which is what we usually do, is a few of you will summarize this chapter portion by portion, and we'll talk about a few verses at a time. You all can ask questions if you have them. Otherwise, I have a few questions that we can discuss as well. So to start, Saraswata is going to give a summary give some main points of verses 1 through 14 in chapter 4. So Saraswata, when you're ready. Jai. In the verses 1 through 14, Arjuna asks Lord Krishna to explain the significance of transcendental knowledge, which involves understanding the eternal truth and the nature of the soul. Arjuna also inquires about Krishna's role as a supreme being and how he imparts this knowledge to humanity. Lord Krishna responds by explaining that this divine knowledge has been passed down through a lineage of enlightened sages and is the key of breaking free from the cycle of birth and death. He emphasizes that both action and knowledge are essential for spiritual growth. Knowledge helps one understand the eternal truth, while selfless action performed as a duty and without attachment leads to spiritual evolution. Krishna further explains that he, as a supreme incarnate, wherever there is this decline in righteousness, dharma, and an increase in unrighteousness, adharma, to restore balance and guide humanity. He describes his divine nature and how he remains unaffected by the material world. Krishna advises Arjuna to perform his duties with dedication and devotion, without attachment to the outcome, and to remember that all actions ultimately arise from the divine. By doing so, one can attain liberation or moksha and break free from the cycle of birth and death. Jai Guru.
Jai Guru. Thank you, Saraswata, for covering all of those points. Before we go into some discussion points here, does anyone have any questions as they're looking at this essay? Listen to the summary of this. Does anyone have any questions from these first 14 lines? Okay, so with this, I think we did get a lot of these main points covered in here, but one of the, I guess, big discussion points that we touched upon here in these first 14 lines is this section where Lord Krishna explains before this entire chapter is him explaining explaining what the ultimate knowledge is and what the path of knowledge looks like. So before he gets into that, especially in the beginning part, he explains who he is and what that means to us. So he says he's the ultimate. He's been here through time. He's taught this through time. And one of the big points he says is because of who he is, actions do not implicate Lord Krishna in any way. So based off of what he says about that, what you've read here, Aditi, what does that mean? Why is it that actions don't implicate or don't follow this cause and effect relation when Lord Krishna is doing actions or is in the world among the people doing whatever role he is doing at any given point? Why do actions not implicate Lord Krishna? Jaguru, these actions, Lord Krishna is detached from all these actions, and all the actions that he performs, he is not responsible for them. Jaguru? Jaguru, right. So Lord Krishna is detached from all of these actions, so therefore he doesn't incur any of the, we have an action, that's the cause, and we see the effect, that's the karma. So he doesn't partake in any of the effects because he's completely detached. The next question, so as we're reading this discussion between Lord Krishna and Arjuna, and we have this discussion of who Lord Krishna is. But of course, we, as when we pray and as we go through our lives, we follow Thakur. So all of these things about how Lord Krishna has explained who he is and how to conceive of him and how action affects him, how does that relate to, or how can we think of Thakura in this way? So we're reading this about Lord Krishna, but as we follow Thakura, how does this discussion or this explanation affect how we see or how we think of Thakura? Bobby? Bobby, are you there? Yeah, go to Pratyush. Jagger, we can think of Thakur in the same way because all the actions that he does, he's not doing it with any attachment. He has no desire. He's not doing them for pleasure in any way. Jagger, right. So, Thakur is the same thing. So as, Lord Krishna describes himself as and it says it's from the Supreme Lord, Lord of all living entities, birthless, imperishable, immutable.
all of these ways he's describing himself is part of this concept of God or Brahman that we touched upon last week. And everything he says about himself, all of this lack of attachment, all of that, we can ascribe those same characteristics to Thakura because he is the same. So, as we're reading this, as we're thinking about this and how this, how these different concepts and this knowledge affects us, we can, in all of these places where Krishna is saying, I do this, or Lord Krishna is like this, we can think of that and we can envision that as Thakura as well. So we can apply that to our own journey there, our own spiritual path as well. So all of these things is a good point to make, apply to Thakura and how we conceive of him and our own spiritual journeys. It's the same in those ways. Okay, so moving to the next section, we have Manu. Can you give the summary of verses 15 through 30? Jai. In these verses from chapter 4, verses 15 through 30 of the Bhagavad Gita, Lord Krishna emphasizes that even ancient seekers of liberation were not exempt from engaging in actions as part of their spiritual journey. Lord Krishna encourages Arjuna to follow in the footsteps of these sages and fulfill his duties, highlighting the idea that spiritual growth and enlightenment can coexist with active engagement in the world. Lord Krishna then goes into the nature of actions and inactions. He explains that there are three types of actions: those recommended by the Vedas, those prohibited by the Vedas, and inaction. He reveals that truly wise individuals perceive action within inaction and inaction within action, becoming masters of their actions despite engaging in various worldly activities. He emphasizes the significance of performing actions with detachment, dedicating them to the divine, and understanding that true wisdom lies in acting without attachment to material desires. By doing so, individuals can overcome the cycle of karma and attain spiritual liberation. These verses explain the balance between worldly responsibilities and spiritual growth, the nature of actions, and the path to liberation through selfless devotion and understanding. Jai Guru. Very good. Okay. Does anyone have any questions on this middle part, verses 15 through 30? If not, so a few main points to discuss here. So one of the main things discussed in these verses is action versus inaction. And specifically verse 18, we spent quite a bit of time talking about this. What does it mean when it says we can? So those that understand the truth will see action in inaction and inaction in action. So that particular line, how do we see action in inaction or inaction in action? Saraswata? Saraswata, are you there? Oh, yeah, I thought you said Saraswata first. Sorry. Okay. Yeah, so verse 18 is where it makes one of the main points. Those who know the truth, who really understand the world and the spiritual path, will see action in inaction or inaction in action. What does that mean? I think that it means, so the action and inaction part means not doing, like, for example, not doing what you think is right is an action itself, making that decision, and then also vice versa.
was the other one? Inaction, inaction. Just because you do something doesn't mean that it was you who actually did it. Maybe somebody told you to do it, or maybe you were forced to do it. That doesn't mean you actually took action to make that, to do what you were supposed to do. I agree. I agree, right. So no matter what we do or don't do when we think of action in a physical sense, right, you can decide to do something in a situation, or like you said, Saraswata, we can not act in a certain situation. We can just sit there and let things happen and unfold in front of us. Even when we're not physically doing something, it's still an action, like you said. So that action in inaction part comes to the fact that we can't exist in this world and go about our lives without acting. So even what we might view as not doing something, even not doing something is in itself an action. Like you said, it's a decision that we're making. And there are effects of that. So when we talk about action and inaction, just like we saw in the beginning verses where Lord Krishna says actions don't implicate him because he's detached. And so when all of us are in this world, those of us that aren't enlightened, that don't know the truth, we might not see that inaction is in itself action, but it is. And so in understanding, when those that truly understand the truth, true knowledge, they will see inaction and action. And so one way to interpret that is we can take actions that aren't really moving us forward or propelling us forward. But another way to think about it, when I can ask one of you all, is how do we then, like Lord Krishna does, like Thakura does, how can we be without action or without the fruits of action, even though we are doing things throughout our day and living lives in this world and interacting with other people? How is there inaction in the sense of not having to bear the fruits of our actions, or not having to see the effects of our actions, having those effects not be part of what we're experiencing? How do you not experience the effects of action, or be caught in the cycle of action and cause and effect, action and the effect of that action? Gemma, how do we not be attached to the effects of our actions? Gemma, are you there? Actually, they will not be in the Sangha project today. Jai Guru. Jai Guru and on sport. Jai Guru. Oh, okay. I thought I heard her earlier, but okay. Oh, I missed that. Okay. Divyam? Divyam, are you there? Jacob, can you please repeat the question? Yeah. So how do we not feel the effects of the actions that we do in the day-to-day world? How do we not get dragged into the cycle of cause and effect of karma? Jacob, you don't expect anything in return? Right. So
it's kind of about our expectations and our knowledge of what actions are. So one way we talked about it before, and ways that it's been perfected, so like Lord Krishna or Thakura, being completely detached. So if we're doing things and we're engaging in actions without any expectations, that's one step on the path towards becoming detached. If we are acting and kind of doing our duties but aren't attached to those effects, in some ways, one of the practices we talked about when we discussed it the first time is when we say, like, we're doing what we do in the world, we're doing our duties in this world, and we think of it as Thakura is doing this through us, we're acting in that way, and we're not attached to what's going to happen next, and that's a mental thing. Then that's one way we can build that practice of detachment from our action and not having expectations about it. And that's a path that we have to follow. Another point in here, so that's action versus inaction. So that detachment, we can get there. Another big point in here is, as was described, we have a discussion of sacrifice and various spiritual practices we can do to get to that state. But ultimately, this knowledge of knowing that there is a way to be detached from these actions, that the way that we think about action physically is still keeping us in this cycle of cause and effect in action, and understanding that detachment is what we need to be free of that. That knowledge and any spiritual practice working towards cultivating that detachment is what's listed out there, and is ultimately what he's describing as a spiritual path towards that enlightenment and getting that true knowledge. Okay, so next we'll finish this out, and Yukta, can you summarize verses 31 through 42? From verses 31 to 42, Lord Krishna tells Arjuna that sacrifice must be performed or you'll never be content. On this note, Krishna tells him that sacrifice in knowledge is much better than sacrificing the action, as knowledge ends all reaction completely. The way Arjuna should find this knowledge is by finding a spiritual master to teach him. And once he finds him, he must render service unto him and listen to him at all times. Once Arjuna attains this knowledge, he now will see all living beings as a soul and into Krishna, therefore never being deluded by karmic reaction. This helps him keep him focused on his duty, as the transcendental knowledge is strong enough to make a sinner give up all their evil. Krishna tells Arjuna with full faith, attentively focused, who has conquered the senses, achieves transcendental knowledge, quickly attains supreme peace. The ignorant are troubled with doubts and uncertainty, destroying their happiness in this world and next, says Krishna. He then tells Arjuna to give up all self-doubt with the sword of transcendental knowledge and taking shelter in yoga to arise for battle. Jai Guru. Jai Guru. So, in this last section, does anyone have any questions first? Okay, if not, just one key piece here. We covered the main point. It's talking about the need for this transcendental knowledge. This knowledge that we talked about in the first 2/3 of this chapter. Aryan, what is, when we talk about needing this transcendental knowledge, understanding this transcendental knowledge, achieving this transcendental knowledge, Aryan, what is the transcendental knowledge? What is this truth that Arjuna and us, that we are supposed to understand?
Arian, are you there? Hello, do you call me? Yes. Oh, sorry, I accidentally disconnected for a second. Yeah, so it says on 4.38 that one perfected by the science of uniting the individual consciousness with the ultimate consciousness ultimately attains that knowledge in the self in course of time. So I'm guessing that transcendental knowledge just has to do with like an understanding of like oneself and like one Dhamma and like achieving like true inner peace. Jai. Right. So it's this knowledge, and we talked about it last week as well, understanding the individual soul, who we are as Asa, and then uniting that with this concept of Brahman, the universal, the transcendental. So if we can understand who we truly are and how that connects to the universe as a whole, once we've achieved that knowledge, everything that we've discussed in this chapter will progress pretty rapidly. Our ultimate goal is to get that knowledge, and when we understand that, we can get that detachment we've been talking about. So with this, we are out of time, and next time in the session we'll pick up with chapter 5. I believe Love of Minmay is by Saraswata today. So Saraswata, when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. The last time I did Love of Minmay was during the millennium in June or whenever, July, and not much has changed since then. So I'm just going to update Thakura on what's been happening in my life. I started college, in-person college, and it's been fine. Been very chill, and I also started college sports, so that's also been chill. I thank Shishitaka for the blessings that have been happening in my life with my mom, and all my school's been way less stressful than high school, so I thank Shishitaka for that as well. And in between my last Slovenia and this Slovenia, I got my driver's license. Thank God, because I had not had any sort of ID. So I thank Shishitaka for that blessing, which somehow did not take that long. And I prayed to Tessa to help me in the rest of my fall semester and my spring semester, so I can be successful in my sophomore year of college. Jagger. Jai Guru. Saraswata ଠାକୁର ଭାଇ ଓ ମା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୋତେ ସେବା ପାଳି ମିଳିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଯୋଉ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ମାନେ ଭାବ ବିନିମୟଟା କେମିତି ହବା କଥା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ, ମାନେ କଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କେବଳ ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ନିଜେ ମୁଁ ବଡ କରିକି କହିପାରିବିନି। ତେବେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ସଂଘ ପୂଜା ଆଉ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ସବୁଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଇଳା ଅଛି ଯେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ତ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ଅଭଜନ୍ମ ତ ପଳେଇଲାଣି, ମାନେ ବିନା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ତ ଯେତିକି ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ମୁଁ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହୁଅ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟି ହୁଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ନାମ ଜପ କରୁଥା।
ଆଉ ଏଇ ଦିଟି ଜିନିଷ କଲେ ବି ତମେ ଯେମିତି ଜପ କଲେ ବି ତମେ ସବାତ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିପାରିବ ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଦିଟି ଉପଦେଶ ମାନିବି ଆଉ ଏଇ ଦିଟି ଉପଦେଶ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମତେ ଠାକୁର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଟା କରିପାରେ ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଆଜି ଆମର ସେବା କରିବା ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏଇଥର ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ କୌଣସି ସେବା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିନି। ଏତେ ମାନେ ଟାଇମରେ ମାନେ କୌଣସି ସେବା ଠିକ ଟାଇମରେ ବି କରିପାରିନି। ଏତେ ଟାଇମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତ ଏମିତି ଟାଇମର ଇଏ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲିନି। ନିଜକୁ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଯେ ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଠାକୁର ମୋ ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ଘରେ ଏମିତି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସଂଘ ପୂଜାଟା ଜଏନ କରିବି। ସଂଘ ପୂଜାଟା ଜଏନ କରିକି ଭଲସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବି ତାପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ମତେ ଲାଭ ହେଲାନି କାହିଁକି କି ତା ଭିତରେ ବି କାମ ଥାଏ ଘରର ସବୁ କରୁଥାଏ ତ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରେନି। ଆଉ କିଛି ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ପୁରା ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଲୋ ହେଇଗଲା ମଝିରେ। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ଏତେ ବଢିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ମାନେ କି କିଛି ବି ଠିକ ମାନେ ନିଜ ମନଟା କେବେ ବି ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି। କେବଳ ଯେହେତୁ ସବୁ କାମ ଥାଏ କରିବାକୁ ପଡେ ଟାଇମରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗିଲା କି ଏମିତି କାମ କରୁଛି ତାପରେ ଥକି ଯାଉଛି ଶୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଦିନଟା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ଭୁଲିଗଲିଣି ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଆଉ ମୋର କିଛି ଠିକ ଠାକ ମନେ ରହୁନି। ମୁଁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି ସବୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାତିରେ ସରିଲା ପରେ ଦିନ ନୀତି ଫିଲଅପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଲାଭ ହୁଏ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ମୋ ଭୁଲ ଟା ମତେ ଜଣା ପଡିଯାଏ କି ଆଜି ମୋର ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି ଏଇଆ ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଲା ଆଉ ମାନେ କିଛି ବି ହେଲାନି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଭାବିଲି କି ନା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର କଣ ହୁଏ ଯେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇ ଚାଲିଲା ତ ମତେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଯେହେତୁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ମାନେ ସେ କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରକାଶ କରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଟା ତ ପୁଣି ଫିଲଅପ କଲା ବେଳେ ଦିନ ବି ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର କ୍ରୋଧ ହେଇଛି କାହିଁ ଭିତରଟା ବି ତ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଆଉ ମତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପର ମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କି ଜଣା ପଡିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାପର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପୁଣି ହଉଛି ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଯୋଉଟା ବି ଭାଇ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ହଉଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଠାକୁର କଲେ ଭଲ କରିଲେ ଏମିତି ଭାବୁଛି ଆଉ ଖରାପଟା ବି ପୁରା ବ୍ଲେମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ମତେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କମ ଅସୁବିଧାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ କାହାକୁ ବି ବ୍ଲେମ କରେନି। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିକି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଗଲି ମଝିରେ ଯେ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଯୋଉଟା କି ଅସୁବିଧାରେ ବି ଯିବ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ଲେମ କରେ। ଆସିକି ମାନେ ଏମିତିରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି ମାନେ ନର୍ମାଲ ପୂଜା କି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମରେ କରିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମରେ ଆସିକି ମାନେ କହିକି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହବ ମାନେ ଏମିତି ନିଜର ସମୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯେହେତୁ କହି ହେଲାନି ତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମାନେ ତା ନିଜ କ୍ରୋଧଟା ତ ମଣିଷ କେମିତି ବି କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବି ତ
ସେଇଟା ହିଁ କରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ସେଇଟା କହିକି ମାନେ ଏଇଟା ଜଣେଇକି ଏମିତି ଗଲି। ତାପରେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭାବିଲି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ତ କରି ହଉନି କିଛି ଟାଇମରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ତ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନାମ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ବି ମତେ ମାନେ ନିଜ ଅଧା ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି, ନାମ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ବି ଘରର କାମ, ଘରର ଇଏ କଣ କଣ ସବୁ ମନେ ପଡିଲା, ସେଟା ବି କରିହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମଝିରେ ଏମିତି ବି ହେଇଗଲା କି ଲାଗିଲା କି କଣ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଏତେ ସୁବିଧା, ମୁଁ କଣ ମୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଏଇ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଏତେ ଟେନସନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଛି, ମତେ ତ ଘରେ କେହି କିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଘରେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମତେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ କାହା କାମରେ ବି ଆସୁନି, ତ ମୋର କାହିଁକି ଜନ୍ମ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋ ମନରେ ଆସିଗଲା କି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝି ମାନେ ବହୁତ ଯେହେତୁ କମ ଜାଣିଛି, ଏତେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢିନି, ବହୁତ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଆଉ ରିଲେଟ କରିପାରିଲିନି କି କଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବଳ କଣ ନିଜ କାମ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି, କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଏବେ ଟିକେ ଘରର କଣ, ଏବେ ପୁଅର ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଟିକେ ଡ୍ୟୁରେସନ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ସେ 2 ଆୱାର୍ସ 3 ଆୱାର୍ସର ଇଏ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଏବେ କି ତ ମୁଁ ମାନେ କଣ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି କି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମାସରୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂଆ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି, ମାନେ କି ଯାହା ହେଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁନାହିଁ, ମାନେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣଉଛି କି ଟିକେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ କରିକି ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ମାନେ ଯେମିତି କି କଣ ହେଲା ବୁଝିବନି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଆସିଗଲା ପରିକା। ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଡନ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ମତେ। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନ କମୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ଆସନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 PM ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। Jayaguru bhai, मैं निमंत्रण करेंगे। मैं श्रेयसी will go first. Okay bhai. श्रेयसी. श्रेयसी are there. Yeah, please invite Thakura for the next YSC. ସେ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାଇ ମା younger friends on behalf of Shreya, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାଇ ମା younger friends ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। Jayaguru. Shreyasi, Shima and I are the Palya for the next Sangha Puja to be held on next Sunday, October 1st. Adipasa will be held on October 1st, sorry. Next Sunday Puja, October 1st. Adipasa will be held on September 31st. On behalf of all Palya, I invite Shri Shri Thakura, all Maas, Bhais and young aspirants to attend the puja and give us an opportunity to perform the seva and help us make it a success. Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ସାର୍ଥକ ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ମା ଆଉ ମୋର ଶିବ ପୂଜା ପାଳିଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପୂଜାରେ ଆମର ଆଉ ସେବାରେ ଥିବା ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁବିଧା ଟିକେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଆଜି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ଭଲ ଟପିକ ନେଇ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ସେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟପିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ କମ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି। वी ऑल नो दैट हम से करोना रहुଛି। ठाकुर कहले जे विश्वास निर्भरता दुईटा जिनिस दरकार। ଜାଣିବ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲେ ନିର୍ଭରତା ଆସିବନି। ଜାଣିବ ମୁଁ ଏତେ ଭାଇ ଭଲ ଟପିକଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ ୱେ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ସିନସିୟରଲି ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ଠିକ ଭାବରେ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଇ नो आई वाज वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम। ମୁଁ ଖାଲି ବସି ଠାକୁର ଠାକୁର କାହିଁକି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଲେ। I didn't know what to do, how to stop him. ସଂଘ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟଟା ଆଲୋଚନା କରିକି କିଛି ଠିକ କରିପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘ ତରଫ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ଦ ବ୍ଲେମ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ। ସଂଘ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଆଜି ମୋର ବନ୍ଦନା ସେବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଠିକ ସମୟରେ ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ସେବାଟା କରିପାରିନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସଂଘ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। দয়াময় শ্রী চরণে এই নিবেদন, দয়াময় শ্রী চরণে এই নিবেদন, নিরন্তর তব নাম করিবি স্মরণ, দেব নিরন্তর তব নাম করিবি স্মরণ, ইহা ছড়া নরহিব ঈশ্বর কামনা, ইহা ছড়া নরহিব ঈশ্বর কামনা, এহি মাত্র ভিক্ষা মোরা, এতিকি প্রার্থনা প্রভু, এহি মাত্র ভিক্ষা মোরা, এতিকি প্রার্থনা। तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार, तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार, एकमात्र जीव प्रबल संस्कार, एकमात्र जीव प्रबल संस्कार, एथि लागी जेबे काले न मिले मुपति, एथि लागी जेबे काले न मिले मुपति, तथापि रखिबि मने अनंत सुपति, प्रभु तथापि रखिबि मने अनंत सुपति।
रघुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थी जहीं तहीं तुम्हारी इंगिते प्रभु पड़ी थी जहीं तहीं तुम्हारी इंगिते घंस परे रचनार अभिनव रूप घंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप प्रभु देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे देवे तब जंत्रेश्वर मिलाई न पारे देवे तब जंत्रेश्वर तब नमे बाई जीवी भंगा वीणा मोर प्रभु तब नमे बाई जीवी भंगा वीणा मोर शुणु बन शुणु केही शिव अहंकार 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 तुम्हें प्रभु मुनि दास एति संस्कार प्रभु तुम्हें प्रभु मुनि दास एति संस्कार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन 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 तुम जय गाउथिबी सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबी सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय श्री ठाकुर महाराज की जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। आज भाई दिन कथा मन पकई देवाई वर्ष शेष मसटा शेष एंड कथा माँ भी दिन कथा कहले प्रकृत जो मैंने कर सिंसियरली कर समस्त अनुभव करते फल पाँच सिंसियरली करें तो फल मिल केमती तेणु एनिवे आउ थे समस्त रिमाइंड करदे मैंने बेले बेले आप मिस कर मिस हो मिस न हुए चेष्टा करूँ सबुदिन करूँ और देखु माने कौ जगह आप कहले कौ जगह त्रुटि हो देखु और सजाइक चेष्टा करूँ विशेषकर मुझे आगुरी कही आसी आउ थे रिपीट करदे देखुची क्लास पूजा भाई माँ मान अवहेला व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल आउ थे एम्फासाइज करुच्ची क्लास पूजा भाई माने माँ माने रेगुलारली दिनलिपि पूरण करने को बाध्य यहाँ आप निष्ठा से सूचे दूँ देखुची गला 2 मास खंडे है क्लास पूजा भाई माने माँ मैंने कितने माने अत्यधिक ढिला हाँ सप्ताह मसरे 2-3 दिन खसीगला अलग कथा मसरे 8-10 दिन मैंने फिलअप न कले दैट शोज आप निष्ठा नहीं यदि आप निष्ठा नहीं स्वल्प भाई भाषा आप क्लास पूजा जॉइन कर योग्यता नहीं आप भाई कहले जो मान निष्ठा नहीं से मैंने संघ पूजा सीरीयसली जॉइन कर निष्ठा अर्जन करूँ क्लास पूजा आसवे तेणु जदि मैंने किए भाव थाए हाँ मुझे ठीक है तो क्लास पूजा तो अच्छी पुणी नेक्स्ट जुलाई बेलू अच्छी मुझे बर्तमान मैंने ढिला मारदे पुणी नेक्स्ट मे मस बेलू कि एप्रिल मस बेलू पुणी फिलअप कर आरंभ करी
it will not work that way. To show that आपको निष्ठा नहीं माने थरे क्लास पशि जाइए माने नुहे जे आप कंटिन्यू करेंगे कारण प्रति वर्ष रिन्यू हो जाऊँगी प्रति वर्ष आमको केन्द्र को पठाया पड़ो आप्लिकेसन पठाया पड़ो जे अमुक भाई